guys. Twin doors. Galing China. Ito. Ito na. Double glaze. Yung glass niya double glaze. 4 size perimeter frame. Yan. Yung ganyan. Tapos yung hinges natin. Ito. Lalaki lang yung hinges niya. May bearing yan dito. May bearing. At may bearing yan. Apat. Oh, yan. Guys. Dito. Yan o. Yung mga tubisgat yan. Laki niyan. Sobrang bigat niyan. 1 meter mahigit yung weight niyan. Double glazing ko lang yung pagtutuin ko. Yan. Yung sa maliit lang to. Kaya maliit lang yung hinggit niya. Ito payat. Tingtang. Yan. Yan, lock.